अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के टॉपिक पर चलने से पहले आप सबको छठी किस्त में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का कहना था, अगरचा हम गरीब नहीं थे लेकिन लोग हमें गरीब समझते थे। मेरी माँ अपनी बहनों को कहती कि वो अपने बच्चों के पुराने कपड़े उन्हें भेज दिया करें। वो कहती थी चूँकि वो बड़े हो रहे हैं इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरत आर्जी तौर पर है। ईदी साहब का कहना था, सालों की मेहनत और कोशिश से लोग खुशहाल हो गए थे और उनके मयार ज़िंदगी में बेहतरी आई थी, लेकिन बड़े बड़े घर और महंगा फर्नीचर मेरे वालिदैन को मुतासिर करने में नाकाम होता था और ना ही उनमें उस वक्त के रुझानात को अपनाने में कशिश होती थी। दरहकीकत हमें सादा ज़िंदगी गुजारने में ना तो कोई परेशानी थी और ना ही हमें उसमें कोई बेइज्जती महसूस होती थी, और यही वजह है कि हमारे पास बहुत कम सामान था। मेरे वालिद का इसरार था, सादगी ही ज़िंदगी का सबसे मुफीद तरीका है। चूँकि उन्होंने सादा ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चुनी, इसलिए किसी किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा नहीं होता था। मेमन औरतें बड़ी घरदार और सुघड़ थीं, बिलखुसूस वो अपने फर्श को बहुत साफ रखती थीं। मेरी वालदा हमारे घर के फर्श को रोज़ाना साफ करती और चमकाती थी, और ये हमेशा चमकता था, लेकिन फिर हम फर्श पर ही सोते और उठते बैठते और खाते पीते थे। ईदी साहब का कहना था, कपड़ों के हवाले से मेरा शौक उनसे ज़्यादा था और मुझे पाजामे पर रंगदार कमीज़ पहनना बहुत पसंद था, और यही वजह है कि मेरी माँ मेरे लिए सब सुर्ख या नीली कमीज़ सीती थी और मेरे पसंदीदा रंगों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। मैं उन कपड़ों की बहुत हिफाजत करता था। ईदी साहब का कहना था, मेरे दोस्त बालों के हवाले से फैशनेबल हेयर कट बनवाते थे जो उन दिनों बहुत मकबूल हुआ करते थे, और हैरान होते थे कि मैं अपना सर गंजा क्यों करवाता था। वालिद ने एक रोज़ मेरी हजामत बनवाते हुए मुझे समझाया कि सर मुंडवाना गुरूर और खुदबीनी को ख़त्म करने का बेहतरीन और मौसर तरीका है। अपनी ज़ात की नुमाइश ना हो तो तवज्जो अपने काम पर पूरी तरह मरकूज़ रहती है, क्योंकि खुदनुमाई हमेशा इज़्तिराब और पुरागंदा ख्याली को जन्म देती है। ईदी साहब का कहना था, मेरे दोस्त अहबाब मेरी ये हालत देखकर और आइंदा ज़िंदगी के बारे में मेरे बड़े बड़े मंसूबे सुनकर कहे लगाते थे। वो मुझे शेख चिली कहकर पुकारने लगे, जो खाली ख्वाब देखने वाला एक बेअमल अफसानवी किरदार था। वो मजाक में मुझे कहते थे, सत्तार मियाँ तुम्हारे दिमाग का ये फतूर बहुत जल्द दम तोड़ देगा और तुम अपने असली मुकाम पर आ जाओगे। तुम्हें चाहिए कि छोटी सोच रखो और छोटे काम करो, ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। मैं ये बातें सुनकर कभी दिल बर्दाश्त ना होता था और मुस्कुरा कर जवाब देता था, हाँ मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ छोटे काम से तो कर सकता हूँ, लेकिन अपनी सोच को छोटा नहीं कर सकता। ईदी साहब का कहना था, बांटवा गांव में नाखुशगवार वाक़यात कम ही रूनुमा होते थे, लेकिन जब एक बड़े मेमन ताजर पर पेशावर डाकुओं ने हमला कर दिया तो उसने अपने पास मौजूद छुरे से डटकर उनका मुकाबला किया और वो भाग गए। मुझे उस वाक़े ने बहुत मुतासिर किया और ख़राब हालात में बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर मेरे दिल में उसी मेमन ताजर की इज़्ज़त बढ़ गई। मुझे डाकुओं के पस मंज़र के बारे में पता चला तो मैं हैरान हुआ। वो मुबीना तौर पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर दस्तगीर के मानने वाले थे और अपनी लूट मार की दौलत में से एक हिस्सा अल्लाह और अपने पीर के नाम पर गरीबों की दावत पर सरफ करते थे।
والد نے عبادت کے اس ناقص طریقے کے بارے میں کہا، تم نے دیکھا بعض لوگ خدا کی ہستی سے متعلق اپنے آپ کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، وہ گناہوں کا بھی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا، جب میں 14 سال کا تھا تو میرے دل میں محبت کا پھول کھلا۔ میرا دل پہلی بار ایک لڑکی کے لیے دھڑکا تھا۔ میں اس کو محبت سمجھتے ہوئے شرماتا تھا، لیکن مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اس کے لیے میرے جذبات بھائیوں والے نہیں تھے۔ وہ ہمارے گھر کے اوپر ایک کمرے میں رہتی تھی اور فجر کے وقت گھڑا اٹھائے پانی بھرنے کے لیے سیڑھیاں اترتی تھی۔ اس نے گھڑا اپنی پتلی سی کمر کے ساتھ لگایا ہوتا تھا۔ میں جس وقت نماز فجر کی تیاری کرتا تھا تو وہ نلکے سے پانی بھرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اس نے مجھے اپنی طرف تکتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا اور مسکرائی۔ میں جلدی سے شرما کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ مڑی اور چلی گئی۔ اس کی لمبی چوٹیاں اس کی پشت کے ساتھ ہچکولے کھا رہی تھی۔ بعض اوقات میں اس کا دوبارہ انتظار کرتا کہ شاید وہ پھر آئے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا، اور میرے لیے صرف صبح کے وقت اس کا نظارہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ سرگرمی اس وقت اچانک ختم ہو گئی جب مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کا جلدی شادی کرنا عام تھا، تاہم میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ مانگتا، چنانچہ میں جلدی ہی سب کچھ بھول گیا۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا، بانٹوا گاؤں میں اکثر شدید بارشیں پڑتی تھیں۔ اگرچہ بانٹوا کچھ بلندی پر واقع تھا اور اس کی وجہ سے بارشوں سے ہونے والی تباہی سے بچ جاتا تھا، لیکن نچلے علاقے اور بندوں کے قریب مٹی کی جھونپڑیوں اور مکانوں میں رہنے والے غریب لوگوں کا بہت نقصان ہوتا تھا اور انہیں بہت سے مسائل برداشت کرنا پڑتے تھے۔ میں ان کے نقصان کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ ایسے ہی موقع پر باراتیوں سے بھری ایک بس حادثہ سے دوچار ہو گئی تو مجھے پہلی بار لاشوں اور ان کی تدفین کے واقعات سے واسطہ پڑا۔ میں دیر تک جائے حادثہ پر بیٹھا تباہ شدہ بس کو دیکھتا اور اس قیمتی جانی نقصان پر افسوس کرتا رہا۔ اس حادثے کے بعد میں جب بھی کوئی جنازہ دیکھتا تو اداس ہو جاتا کہ وہ کیسے مر گیا، وہ کیوں مر گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوالات تھے جو تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں ابھرتے، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔